گل تو ایسی ہے جدوں پھر پھیل جاتی ہے پھر معاملہ اپنے بسوں نکل جاتا. مگر اج آل محمد کا بیان اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود شریف پڑھیا. وہ آخیا اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے رحمت فرما. دریافت طلب بات ہے جی ہر شخص کو سوچنی چاہیے. قرآن مجید نے آل رسول تے صلات دا حکم نہیں دیتا. قرآن دی آیت اتنا ہی آیا سی کہ اللہ دے رسول تے اللہ تعالیٰ دے فرشتے صلات بھیجتے ہیں, تسی اللہ دے رسول تے صلات بھیجو سلام پہ. اے قرآن پاک اتنا ہی ہے, کتے آل دا ذکر ہے گا قرآن. مگر رسول کریم علیہ السلام نے کیوں جڑا بھی درود شریف سکھایا اینے انگنت وہ سیگے, مگر آل نو کتے نہیں چھڈیا نہ. ہمیشہ آل دا اپنے نال ذکر کیتا. لوگوں نے کیا بھی میرے بھیجو درود بھیجو نال ہی میری آل تے بھیجو. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کر دے لاکیانی کعب بن عجرہ کہ رسول کریم علیہ السلام دے خوش نصیب ساتھیاں چوں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملے. فقال اہدی لکا ہدیۃ سمیعتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فصل الاول مشکوٰۃ شریف دی پہلی فصل جڑی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ہے. کہنے لگے کعب کہ عبد الرحمن میں تینوں ایک ایسا تحفہ نہ دیا جڑا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا. ایک تحفہ لینا ہی قیمتی شے جڑی میں اللہ دے رسول کو سنی وہ سیکھنی ہے. فقلت بلا فاہد علی, میں کہ ہاں حضرت کعب وہ تحفہ مینوں دیو جو اللہ دے رسول کو سنیا. قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت. میں کہا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اساں پوچھیا رسول اللہ دے ساتھیاں نے کہ اللہ دے رسول تواڈے تے اہل بیت تے اسیں درود شریف کداں بھیجی. یہ نہ آخیا تیرے تے کیویں بھیجی, علیکم اہل البیت تسی جڑے اہل بیت جے اے گھرانہ دے تواڈے تے کس طرح میں اسی درود شریف بھیجی. فإن اللہ قد علمنا کیف السلام علیکم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو سانوں سکھاتا تھا یا سکھائی جا چکی سانوں یہ سکھاتا بھی تواڈے تے سلام کداں بھیجنا. التحیات جدوں بہو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ, سلام تو اسی سیکھ چکے. تو درود سانوں سکھا علیکم اہل البیت تسی جڑا گھرانہ دے اہل بیت پورا. قال قول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رسول کریم علیہ السلام نے پھر درود شریف سکھایا جڑا اسی پڑھ دے. اس تو اگلی حدیث پاک جڑی ہے وہ وضاحت آ گئی جس تو مولانا منظور رحمانی رحمۃ اللہ نے بڑا انصاف کیتا کہ یار ایک لفظ دے معنی لغت 100 ہوندے ہیں, چلاکیاں نہ کریا کرو. وہ 20 معنی چاہتا آل فرعون آوندا, آل لوط آوندا, ہور آوندے ہے. وہ کیوں تسی یہ کہندے اوتھے آیا ایتھے آیا. اللہ دے رسول کو پوچھا کرو کہ آل محمد کون ہے. یہ کام نہیں کرنا, ادھروں شروع کر دینا کہ آل جڑا آل فرعون نو بھی کیا گیا فلانے نو کیا گیا. اس تو ساری امت وچ ہے. امت ساری کتنے وچ, امت تے درود پڑھ رہی ہے حضور دے گھرانے تے. وہ کوئی ہور لوگ ہے جنہاں تے پڑھ رہے بیچارے وچ کتنے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے دوسری حدیثاں سمجھا دیتا. یہ صحیح بخاری مسلم چ انہاں نوں لینا چاہیے. حدیث دی حدیث پاک نال تشریح ہو گئی. اس تو آل فرعون جڑا وہ اپنے تھاں رہن تے آل لوط اپنے تھاں دے جو ایتھے مراد ہو لینا بالکل تو ادھر ادھر نہیں ہونا. لفظ دے کئی معنی ہوندے ٹھیک ہے. آل الرجل اتباع بھی ہے. آل یولون بندے کی طرف جڑے لوٹتے جنہاں دا تعلق ہے کسی بندے نہ وہ آل اخواؤندے پاویں وہ کسی طرح دا تعلق ہے. کئیاں دا تعلق صرف اتباع دا کہ وہ پیروی کر رہا ہے, امت پیروی حضور دی کر رہی, آپ دی آل. کوئی صحبت ہے کہ وہ یہ تعلق انہاں دا بعد دے کول بہندے, اصحاب بھی وچ شامل ہے. کچھ وہ جڑے رشتہ داری چ آپ دے نال تعلق رکھیں. تعلق متعلقین اصلی معنی جڑے خاندانی ہیں. آخر وہ حدیث پاک جدو پڑھتے سارے علماء کیوں نہیں اتنے پھر مانے کر لیں بھی ساری امت ہے. جدو آپ نے فرمایا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد, زکوٰۃ حلال نہیں محمد لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل لی. اے ساری امت دے عالم پڑھ دے کہ زکوٰۃ حلال نہیں آل محمد لی. کون ہے امت ساری دے عیسائیوں دیا کرو, پھر ہندوؤں مسلمانوں کیوں نہیں دے نہ اتنے آل محمد کون ہے حضور دا خاندان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آدھے کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ہے. امام ابو پھر آدھے کلے ہاشمی بہرحال سید اتنے کوئی ہور نہیں لینا. سیدھی سادی گل ہے. رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور صدقے دی چوک کے منہ پا لی. صحیح بخاری جا آپ نے کھچ کے بچوں باہر کٹ کے آخیا بیٹا تینوں پتہ نہیں کہ آل محمد دی صدقہ حلال نہیں. اس سیداں دی گل کہ ساری دنیا دی گل. حضور دا خاندان بڑا اور کتے یہ تو بھی گاہ آ جاتے ہیں جتنے پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بھی دائرہ تنگ کر تھوڑے رہ گئے. وہ سارے ہاشمی ہی نہیں رہے
رسول کریم دی ازواج مطہرات رہ گئیاں بیویاں، اور حضور دے اپنی نسل رہ گئی بیٹیاں جڑی اولاد چلی وہ دی گل ہے وہ کلی ہوں حضرت فاطمہ دی دوجیاں دی ختم ہو گئی، مگر باہر انہوں تو جڑے جمے سی وہ بھی حضور دی ذریت سی۔ ادوں تنگ دائرہ، ادوں بھی اخص، ادوں بھی جڑا تنگ ہے وہ صرف 4 ہے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ جدوں رسول کریم علیہ السلام تے اتری آیت کہ آؤ عیسائیاں نال بد دعا کیتی جائے، اتنے حکم ہوا کہ لے آؤ اپنے بیٹے، اپنی عورتاں، اپنے آپ لے آؤ۔ یہ 4 صدقے حضور نے کہ اللہ محاورہ آگے، اے اللہ اے میرے اہل، یہ خاص دائرہ بہت تنگ فرمایا، خاص جا دل دے ٹکڑے جڑے میدان چ لے آ، میں کہ اگر میں جھوٹا تو میرے تیرے نہ بچیاں تے عذاب آ جائے۔ کافر کم گیا، انہوں نے آخیا یار جھوٹا ہوں یہاں کیوں لے کے آ جاتا جڑے زیادہ یہ پیرا ہی کوئی نہیں، یہ اپنے دین تے پکا ہی کی۔ 4 یہ خاص، اس تو اگے بیویاں حضور دے ساری بچیاں دی اولاد، ادوں بعد آپ دا خاندان، ادوں بعد امت، مگر اس حدیث پاک چ آپ نے جو ہے گے مراد دس دیتا۔ وعن ابی حمید الساعدی قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ابو حمید ساعدی آندے ہیں اللہ دے رسول کیویں درود شریف چڑھتے پے، اے بھی پڑھیا کرو۔ امام مالک نے پسند کیتا نمازاں پڑھو جہدے کھل گئی گل کہ کون ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لفظ بدل گیا، یہ آپ نے دوسرے رنگ سمجھا دیتا، یہ آل کڈ کے نا اپنے دوجے لفظ رکھ دیتے، اے اللہ صلاۃ پیج رحمتاں پیج محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی بیویاں تے اور آپ دی نسل تے، جس طرح کہ تو رحمتاں پیجیاں ابراہیم علیہ السلام دی آل تے، اور برکت نازل فرما محمد و ازواجہ وذریتہ۔ سبسٹیوٹ رکھتا آل دے تھاں لے آندے کہ کون ہے، دوجے تھاں آل سے اتیا کر نہیں سمجھا گیا، سمجھا دینا تم کہ بیویاں اور نسل، جیسا کہ برکت دیتی ابراہیم علیہ السلام دی آل نو تو حمید مجید۔ باقی سب گلاں انشاءاللہ بعد چون گیاں، ایک کئی جگہ آپ نے گل سمجھائی۔ ایک روایت ابو داؤد شریف اور دوسری کتاباں چ انہاں چ ہور لفظ آئے، ایڈی پکی نہیں مگر وہ بھی علماء نے انہوں آخیا بہت جگہ آئی بہت ٹھیک ہے، کوئی ایڈی گڈی بھی گل نہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث المشکاہ من سر ان یقتال بالمکیال العفا اذا صلی علینا اہل البیت۔ ایتھے ویکھو اہل البیت کہ جدوں کوئی ساڈے اہل بیت تے درود بھیجنا چاہتا میرے گھرانے تے، وہ فرمایا جنوں یہ پسند ہے نا کہ وہ پورا توڑ لے۔ تھلے مولا علی قاری نے کتاباں دیتیاں جتھے جتھے ہے کئی صحابہ تو یہ بہت یارا فرمایا من سر ان یقتال بالمکیال العفا، جڑا ماپن لگا نا بھر کے بالٹی دیوا کسر نہ رہ جائے، جنوں یہ پسند ہے کہ جدوں ساڈے اہل بیت تے درود شریف بھیجے تے کمی نہ رہ جائے، فلیقل وہ یہ کلمے کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ ہے محمد جڑے نبی امی ہیں، بیویاں انہاں دیاں جڑیاں امت دیاں ماواں ہیں، آپ دی نسل اور آپ دا گھرانہ جیسا کہ آل ابراہیم تے درود شریف بھیجیا، یہ بارے لکھ دے بہت آیا۔ رواہ ابو داؤد فی سننہ وابن حمید فی مسندہ وابو نعیم والطبرانی ورواہ مالک بن مسعود قال البخاری وابو حاتم وصح وفی روایت علی مرفوع من سر ان یقتال بالمکیال العفا، فرمایا ہوا پڑھیا کرو جے پورا توڑنا دے۔ بہرحال پتہ لگ گیا، جڑی کتاب لکھی ہے مولانا منظور نعمانی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے اپنی گل دی وضاحت کر کے جو کون ہے آل محمد، جب رکھ دیتا کہ دوجی جو آل محمد کر کے لکھ دیتا کہ بیویاں اور میری نسل ہے، تسی انہوں نے کہا کھپ آدھے ہور تھاواں ہور مانا چاہے تو آدھے رہن 20 لفظ ہوں جڑے کتے کسے مانے، اتنے حدیث کی تفسیر حدیث نے کر دی، کھول کے دس دیتا کہ اتنے کون ہے، تبھی آپ نے کہا جو ہم اہل بیت پر درود بھیجنا چاہتا ہے، اتنے امت آخیا نہ شرارتاں کرو نہ باقی وہ مولانا منظور رحمانی کی گل ٹھیک ہے کہ جڑے شیعہ حضرات دوجے نے کر لیا بھی امت تو افضل ہے، یہ بھی گل کوئی نہیں، یہ نہیں نکلتا بھی یہ بیویاں اور آپ دی اولاد افضل ہے یا نہیں افضل، یہ ایک وکھرا شعبہ، ایک آدمی مینوں ملنا آتا میرے لیے تحفے لے کے آتا میرے لیے اولاد ہی لے کے آتا، یہ نکلتا بھی وہ میری اولاد دوستانہ آ رہا یا گل اپنے تھان سے رکھنا چاہیے۔
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਖੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਉਮਤ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहि सलाम ने तशरीह करती, लफ्ज़ बदल के वो आले मुहम्मद नहीं रहता, अपनी बीवियाँ अपनी नस्ल अपना घराना ये रखता। वजाहत हदीस ना हो गई कि दरूद शरीफ चाले मुहम्मद कौन है, रसूलुल्लाह दी बीवियाँ। इन्होंने जरा करता बिल्कुल गलत है। बीवियाँ जड़ियाँ पहले नंबर पर है, फिर आप दी औलाद है जी चली है, वो अल्लाह की मर्जी है। तो हज़रत फातिमा जो चली है, हज़रत रुकैया च एक बच्चा अब्दुल्ला होया, मुर्ग ने ठूंगा मारे, हज़रत उस्मान रज़ी का बच्चा सी, फौत हो गया छोटा। हज़रत ज़ैनब का कड़ी होया, कुछ जवानी में पहुँचा, वो भी बेचारा फौत हो गया जंगे यरमूक। बाद आपकी बच्ची मामा रही हज़रत अली रज़ी ने अपनी खाला तो बाद हज़रत फातिमा तो निकाह हज़रत अली ने उन्होंने वसीयत के मुताबिक कर लिया। वो बच्चे बुच्चे मुक गए, नस्ल हुण दुनिया हज़रत फातिमा की। ये जोड़े सादात है बनो रुकैया दूजे लिखते फिरते ना, फैज़ आलम ने ना शरारत की गल्लां पूरी उम्मत मन रही। अज हुण जिहड़ी आप दी नस्ल बाकी सिर्फ हज़रत फातिमा की, मगर जिहड़े जिन्नी भी होई सी फौत हो गए नहीं, विच ही आ बीवियाँ और आप दी नस्ल अज़वाज ही वज़ुर्रियत। ए सबस्टिट्यूट होंदा, लफ्ज़ बदल के दूजा रखता हजूर ने, बजे नहीं अकल आउंदी ते आले मुहम्मद छड़ के मैं रख दित्ती। तो कौन है आले मुहम्मद? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़वाज ही वज़ुर्रियत, बीवियाँ और आप दी नस्ल। बीवियाँ कई लोग चाहते बिचों करता जाए, किदां करता जाए यार। बीवियाँ अल्लाह ताला चुन के रसूला के घर च लिया। सूरत अहज़ाब पढ़िया पता लगता भी इन्हां चों कोई भी उदा नहीं निकाह चाहिए जिद्दां लोग एक दूसरे नाल रिश्तेदारियां कर ली, मैनू पसंद आ गई वो मापे, इदा नहीं गल है। ये कुरान तो भी पता लगता, हदीस रसूल तो भी पता चलता कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के घर जिन्नियां अज़वाज मुतहरात आईयां, ये सारियां अल्लाह ताला दा अपना इंतखाब है। किसी लिए वखरा बयान आ जाता कि अम्मा आयशा रज़ी ने पहला ही हजूर ने वही के जरिए ख्वाब च वेख्या से, अल्लाह ने दिखाया रेशम के कपड़े और दसिया गया कि तेरी बीवी बन वाली हज़रत खदीजा बनिया। जो भी है इंतखाब अल्लाह का, अल्लाह ताला इन्होंने एक मकसद के तहत लिया। और वो कोई उदा दी औरतां नहीं जिवें लोग ब्याह शादी कर रहा। काफरां नूं कदे समझ नहीं आउंदी कि पैगंबर ने इन्ने निकाह कीते सी, पैगंबर ने फिर औलाद जनी कोई उन्हां च जम्मे, एक च औलाद हुई है। पैगंबर नूं यह धंधा सी, दिन रात जिहाद और दिन रात नमाज़ां ते तहज्जुदां ते हर वे पैर सोचदे सी। कम वक्तो तुसीं नबी नूं समझो तो तुहानूं अकल आवे ना भी वो क्यों इहदे लिए दायरा खुला कीता गया। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत दुनिया लई सी रहबर हादी। मर्दां च हजूर काम करदे सी, मगर इस खातिर भी औरतां च हजूर दा काम कौन संभाले। एक कारे नबुव्वत जिहड़ा नबी दा काम कि दीन दे स्कूल खुल जान और हर कबीले दी औरतां बिला झिझक आउण भी साडी अपनी बच्ची हजूर दे घर बैठी ते आके दीन सीखण, ये नबी दा काम सी। वो मर्दां नाल निबड़दा ही है ना, थोड़ी जी उम्र सी। इस तो अल्लाह ताला ने ऐसी बीवियां आप नूं देतियां कि जिन्हां ने कारे नबुव्वत आप दे नाल शिरकत कीती। जो काम नबी दा सी उन्हां कीता, सारा दीन अगे तो अगे पुजार। सब तो ज़्यादा हिस्सा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा दा। हज़रत खदीजा पहला फौत हो गई, बाकी जड़ियाँ से उन्होंने एडा वक्त ना मिला। इन्हों के जरिए दीन बहुत फैलिया। सीरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह पढ़नी चाहिए। सैयद सुलेमान दी किन्ने लोग आके दवातां ही दवातां मस्जिद बैठे है, अम्मा अंदर बैठियाँ, कोई हुण कुरान पढ़ रहा है, हुण हदीसां हल हो रही, हुण फिक़ा हल हो रही है। अम्मा नूं अल्लाह ने चुनिया तो 6 साल की उम्र, वरना कोई दुनिया का धंधा होता तो छोटी उम्र चुनना ज़हीन समझ के कि अल्लाह ने इन्नी काबलियत दी है भी रसूलुल्लाह दा मिशन जड़ा अगे बढ़ा सकती, दीन जड़ा लोगों तक पहुँचा। ये सीरत आयशा पढ़नी चाहिए जी सैयद सुलेमान नदी लिखी भी उलमा नहीं वो नुकते हल कर सके। बड़े बड़े साहबा जड़े फिर जाते थे अम्मा को पूछो, दीन के मदरसे खुल गए तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तो अल्लाह ने हद्दां खत्म करतियाँ। इत्थे निकाह नूं कोई पाबंदियां नहीं, जिन्नियां मर्जी कर होनियां जहाँ दीदार समझदार चाहिए। वरना यह दुनियावी धंधा होंदा कि कुंवारियां लड़कियां की थोड़ी कमी सी, सोहनियां तो सोहनियां हजूर लभ लेंदे जहाँ दीदा। किसी का एक खामद मरिया, किसी 2 मरे, सारियां एक अम्मा आयशा रज़ी ना कुंवारी, सारियां समझदार बैठियां अपने अपने कबीलियां दी औरतां आके उन्होंने दीन सीख लियां। इस तो उम्महातुल मोमिनीन सिर्फ ये नहीं भी औरतां सी, इन्होंने समझो भी रसूलुल्लाह का काम उन्होंने अपने सिर लिया, दीन उम्मत नूं दे रही सी। बहुत मर्दां तो इलावा जो औरतां का हिस्सा सारा इन्हों के जरिए पहुंचा। एहसान मंद है उम्मत इन्हां दी। इस पारे अल्लाह ताला कुरान कहता भी इन्हां मैं तदे निकाह हराम करता भी कोई खबीस ना सोचे भी रसूलुल्लाह तो बाद मैं इन्हां निकाह करना। ये मावां थोड़ियां अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन, मोमनां दी मावां। इत्थे निकाह वाली गल नहीं, जिन्हें सोचने हराम है तुसीं मावां समझ के ना कुछ सीखो। तो तुहाड़ियां औरतां भी ना कहा कर बहन धियां भैणां आप अपने कबीले का दीन जड़ा औरतां उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ा वड्डा काम किया, बहुत कम दीन का सवाल।
اس تو اللہ پاک نے ازواج رسول نو مومنہ دی ماواں کیا بے جویں ماں دے بارے تسی نہیں سوچ سکتے بینا ناسی نکاح کرنا حرام ہے تہاڈے نکاح براتن کی ازواج بعد بدک خبردار قیامت تک کوئی انہاں نکاح دا سوچیں گے ماں سمجھ کے لوگ جاندے سی پوچھدے پردے دے پچھوں پوچھی جاندے دسدے تو رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات کار نبوت شریک ہے بندیاں حضور نبی آپ کام کرتے سی عورتوں دے حصے چ نہ کم سنبھالیا بہت دین دا کام کیتا